O gamahan nga Ginoo, ari kami siningat tiun. Nagapangay kami patawaran sa nimo naman mga sala simo sa adlaw-adlaw nga tanan, sa pulong sa buhat, sa panahon na sa paminsaron, kag subong man sa tanan nga mga tawo nakasasamon, milyon o trilyon nga tawo nimo naman sila, inapatawad namon. At tanan namon mga sala, inatsurrender namon sa Ginoo. Kag ginapakayang patawaran simo, Lord. Sa siningat tiun Ginoo pangayo umi kusog bako naman Lord sa tanan nga mga problema nga na pa mag-encounter mo amon pa masubukan Ginoo, buligan mo kami Ginoo nga tanan nga mga sakuna mataya sabot sang kabuhi among gimanampuasan Ginoo. Buligi Ginoo ang tanan gisubong nga mga tao dira napektahan naman sa baha dira sa Metro Manila. Kabay pa yung mga tao dira sobra sila nga pakabuhi makashare sa mga tao dira nga nawasak ang balay tungod sa pag isa sang kusog sang bagyong Karin o typhoon kag sang masamang panahon o habagat nga tiyempo nag-isa. So basican lang po suno sa mga tao naging interview dira sang mga television nga basican lang ang baha perti kadasig magsaka naglapaw ini sa tanan nga mga ilog dira sa Metro Manila. So ang Manila under the calamity na subong. So kita diri sa Visayas sa Negros Occidental nagpasalamat sa Ginoo nga buwasaga mahalin na sa Pilipinas ang bagyo. Malakat mga na ang Pilipinas pato sa abroad. Pasalamat nga sa diin. Magwa na siya sa gidas tugod pero tigid ka delikado katama. Ang bagyo upod sang habagat. Ang habagat matindi ang ulan, napakadamol nga ulan. Kag biskan jutay lang ulan sa bagyo nga Karin. So magabaskog sa tungod sang tubig sang ulan nga pinakadamol nga dala sang habagat. So kung diri sa aton sa Bacolod natabo perti ka tako naman sang galastuan sang gobyerno kag sa mga tawo nga problema naman po. Salamat tayo diri sa Negros Occidental nga wala tayo may nadala sang bagyo syado diri. Nagulanan di pero hindi syado kay na lang ang pinakadamo ng ulan. Sa Manila pila nakadlaw ang ulan amo na nagtaas gid permi ang baha sila insigida to kag under the calamity na sila suno sa aton nga presidente. Sugod subong alert na. So, nagtrabaho na po ang lahat ng mga government agency sa ilalim ng utos ni President Ferdinand Marcos sapagkat bigla nga ito pinagsubukan ng Panginoon ang kanyang tibay as a presidente at kung anong gagawin pagdating ng mga disaster. So tayo mag-isa sa pamag-isa tayo Ginoo. All guys, all YouTube subscribers my YouTube channels mga viewers ko kabay nga magalantaw ko mo sa akong vlogs nga gabihon nga pertigid naman ang gindulot sang habagat kag bagyo didto sa Metro Manila. So ngamuyo ta sa Ginoo nga Ginoo Lord namon buligi kami sa gyapon kag malampuasan gid namon kun ano kadako kag kagamay sa mga trials nga nagabot sa mga kabuhi namon nampuasan. Buligi kami sa adlaw-adlaw namon kung paano kami padayon sa pagtuo sa imo kag magahinulso sa tanan-tanan namon nga masalakan tanan mga tawo patawad na namon. Buligi gid kami kung ano dapat timuon tuloy kami dapat timuon maabot ang mga problema sa among kabuhi pareho sang bagyo nga abot diri sa Pilipinas nga wala may kabadlo gali may kaupod ini nga natabo ini pagsulodya sa habagat gid. So do ka imposible nga baysikan lang ang ulan perti nakadasig pagtaas kag damo mga balay napektahan nilapit sa mga kilid sang ilog o mga suba kag perti ka
dasig sa pagsaka sa tubig. Kita nyo man ang tanan ng mga tao. Kita nyo sa TV. Yan pasakay na sa mga baruto agon makalikaw sa pagtaas ng sangba. Tungod kami nagasalig mismo diri sa mga vlog video nga ang tanan nga problema nga abot diri kami mga Pilipino o tanan mga tao sa bilog kalibutan mga encounter sa amoy ni kadag ka mga katabo nga mga bagay. So kami nagapasalamat sa imo Ginoo. O buligi kami sa amon nga pagpangabuhi kag magabakod ang amon pagtuo kag ang tanan ng mga presidente buligan mo. Siningation magainti na tion nga pag touch mo sila pang nahuna tagipusoon itudok sa panahuna tagipusoon nga ang Pilipinas dapat buligan na tungod nagka si dalom naman sa kalibiti ang bugos nga Pilipinas naman tungod sa bagyo nag-isa sa kaupod sang habagat nga tiyempo kag buwas aga kadamo ini batian namon sa news makita namon sa mga news kung ano katabo during the time nga nagawas-was diri ang bagyo sa amon sa Pilipinas kag Metro Manila gin tamaan na ginagya na sa pinakabaskog nga ulan kag amoy ni nagasaka ang tanan ng mga tubig sa mga ilog. So daw kasubo kung kita mga wala pagtuo sa Ginoo magaratol gid kita kung ano matabo wala atong mawala usak balita tungod sa bagyo mga baha ang aton mga tanom sa mabukid magkalapatay malanta tungod sa baha ni anuron. So nga hindi ta mag-isa sa pagpangamuyo sa Ginoo tilawan ta sugod nga adlaw o viewers o subscribers sa mga YouTube channels. Ayop man Ginoo magapod sa inyo kung tutuod gid ang pagnawag ninyo siya nga kag ginahandom nyo nga siya lang makabulig sa inyo during the time magabot ang mga earthquake, typhoon, volcano maglinupok, mga bulkan maglupok. May bulkan pa ta sa dalam sa dagat. Amo pag ginang pangamuyon ta ka terte ka delikado. Sang sitwasyon ta subong kayo mo subong ang mga tinion mga tinuig nagagwa ng tanan nga mga problema sa kalibutan. May mga bulkan nga nagalinupok, may mga bagyo nga mga daw sa di pa ni matabo subong ang bagyo kadabot sa 200 o gudagan 300 pa ang kapasidad na. So himuon ta ang mga muyo sa Ginoo nga kung ano dapat ay muon sa adlaw-adlaw nga tanan. Lord, buligi kami sa tanan namon nga mga pagpangabuhi diri ang tanan nga mga problema amon gid malampuasan kag nagasalig sang lubos kami nga wala sa imposible sa imo nga ginasabat mong gidapon ang amon tagsa-tagsa kapakanuyo financial needs kag parte sa mga pamilya ginasabat mo. May mga prayer na kami na ginatun-an kag ginalantaw tagagabi-gabi kag ginapamatian kag makaproteksyon nga mga sa amon mga utod pamilya, neighbors kag sa bilog nga nasyon kag sa bilog nga panimalay kag sa bilog nga mga kalibutan nga mga pangamuyo tungod paagi sini magamag-an ang pag-atubang namon sa tanan nga mga disaster tungod suportado ng bugos pamilya namon kag ang bugos nga mga nasyon nga bugos nga makilala namon kag ang bugos nga mga tawo sa ospital ginapangamuyuan na namon sa adlaw-adlaw nga tanan kagabi idyo nakita ang Alil 2024 vlog naga-open by prayer sini sa oras ng gabi o timpano pa sini kagabihon agud magapadayon naman sa pagpabakod sa tanan ng mga tao nga magbalik na sa Ginoo kag mga inursyon tanan nila sa agud magabot ang tanan nga problema. Hindi na sila malingkang, hindi na sila mapadik tungod nagasalig na sila. Tilawin nyo pangamuyo nga during the time nga umabot ang linog tilawi sa pangamuyo kay makita nyo kung ano ng epekto kung mga muyo kamo nga ang linog magahinay kung magauntat o magakreate sang milagro ang Ginoo nga hindi kamo uri magkabalaka kay na nagyan na namon o hakon sa pagpangamuyo during the time nga kabaskog sa linog kag sa lingko basi tapos ang isang kalibutan but exactly 20 second ang linog nadula kag nagbalik sa normal. So
tilawin ninyo kay damon ako nga ginagyan sa pagpangamuyo kapag salig sa Ginoo. Sa kamatayon, 3 na ka trial sa kabuhi ko bilang 3 lives na, 3 na kakabuhi na ko ni. Ang inatag sa akong sang Ginoo, ang una kag ikaduha kag ikatatlo, nga tanan nga bagay sa pagpangamuyo lang nabuhi ko sa pagsalig sa Ginoo kag sa mga prayer kong iban na ginasabat sang Ginoo kag wala ay kamo ginapabayaan sa 3 ka adlaw. Sa isa ka adlaw makakaon kami sa 3 ka bisis kag gaan niya kami isang maayo nga lawas sa adlaw nga tanan kag dasig ang pag-recover nimo sa imong batian kung ikaw nagatuo sa Ginoo. Iupod mo ang Salmo 21, ang tanan nga pamilya mo i-mensionar mo da ngalan nila kag pilido kay magapanuktok sa pagdepensa ang Ginoo sa inyo nga pagpangabuhi sa inyo nga panimalay may mga problema kag mga kung ano pa da ang dapat niyong mahimo sa Ginoo. Kasalig ta nga wala sing posible siya kay siya ang gamanan Ginoo halin sang una hasta subong gamahanan nga Ginoo. Ginoong Jesucristo namon magmanifest ka sa tagsa-tagsa ka Pilipino, magatats ka sa ila panahuna ating po sa bugos nga mga nasyon nga magabag-ong kabuhi pang nahuna nila kag subong at tiempo magaisa sila sa pagbulig sa pungsod sa Pilipinas tungod nangin under na sila ang Metro Manila sang calamity. So kinanglanon ginamon all nation ang bulig nyo kag kun ano pa bulig nyo maka-improve ang amon ng pungsod Pilipinas pagi sa pag-support sa mga negosyo kung ano pa ginong nga bagay dira ay nang Ginoo maga kalipay kung kamo nagabulig sa pungsod Pilipinas kay sa iban nga nasyon kag magabulig kay kamo sa tagsa-tagsa ka nasyon ang Ginoo nagalantaw kag nagabasa sa inyo pangunahuna nga magabag-o kamo sang pangunahuna ang tawon ta o tanang nga nasyon kung hindi madula ang tanan kakamo sa bilog nga kalibutan kung magaisa ta sa pagdayaw sa Ginoo ka magpasalamat sa tanang nga grasya kag mga isa sa kusog kabakod sa kung abot nga tayo sa puwasan ta kag ang inyong mga pumuluyo o mga nasyon madala nyo sa Ginoo ano kadako ang grasya nga inyo ihatag sa Ginoo kasi no sa mga old man so da mga tigulang sang una nga tiempo ang tao nagapangamuyo wala sang imposible siya ang pangayoon sang Ginoo kun during that time ara sa mga nasa necesidad magatupa kag magakreate miracle ang Ginoo kay siya nagbag-o na kag nagsalig na sang lubos sa gintugyan niya lubos ang iya kabuhi sa Ginoo halin sang una hasta subong kag nagatuo siya nga siya ang masalbar sang Ginoo gikan sa kamatayan kag sa tanan nga mga problema nga nag-abot kag manampuwasan niya sa adlaw-adlaw nga tanan kag mananaw sa nga ang tanan nga grasya nagalinakat pakasaka siya balay kag nagawas-awas ang grasya labi na gid ang paghidayat kag kalinong kakon ang tanan nga pamilya may gaginaway sa sinigitiun kagamo kon nagatuo sa Ginoo magbag-o sang kabuhi mahinusad tanan nga sala kag magpakasensya sa sigaparyo wala sang imposible nga wala sang himala nga mag-abot siya kabuhi o mag-ayon tanan niya nga pamilya o magbag-o ang iya kabuhi nga perti gid kapigado sa pagpangabuhi sa mga tiempo. So kung gusto nyo magbago yung matiliwan ng Ginoo untatin nyo ang mga daan nga buhat labi na gid ang mga sugal kuhaon na kag pagsalig sa Ginoo magsimba kamo sa isa ka semana sa isa ka adlaw nga para sa Ginoo amo ang Domingo importante nga adlaw o surrender tanan mo sala surrender tanan mga tawo nga kainita mo sa sala ang hatred sa imo so sang ulo mo kuhain na i-wash out na pagi sa pagpangamuyo madula na kag ang pagsalig na 100% makuha mo kung ikaw magabag-o kag magatuo sa Ginoo kag magabulig sa bilog nga nasyon sa tanan nga mga nasyon nga itat sila kung paano ilang mahimo nga makabulig sa bilog nga mga katawhan sa bilog nga kalibutan so makalipay ang Ginoo kung mahimo mo na o tanan nga nasyon kag ang tanan nyo nga problema madula ina gira o hindi magpangpanay sa ibang nasyon madula ina kung ang Ginoo mag-upod sa inyo siya magatudlo siyang panahuna
kag kung ano dapat himuon nga mag-isa ang tanang nga nasyon sa pagbinilugay sa bilog nga kalibutan kag madula na ang gamo. Instead nga ang mga trials na ginabot na tungod ang kalibutan amat na ni gulang, pero sigapon kami mismo nagatuo kon kamo nagatuo pareho ko wala sa imposible nga tanan nga butang inyo maabil ibuubo sang Ginoo. Espiritual kag mga material nga mga butang ihatag sa Ginoo ko nakita iya nga putli ang bag-o sang inyong pangunahuna ag tagpusoon kapag surrender sa tanan nyo sa lakan tanang matagong patawad. Why not nga hindi kamo pag kansang gawas-awas ang grasya sa Ginoo kun amo na imo nyo initanan Ginoo na panahon Lord, sa pangalan ni Jesus, in Jesus name, amen and amen. O guys, padayon na sa pagpamuyo kong gabi sa Ginoo kay siya ang Ginoo nga kamahanan kag lantaw na kamo sa akin YouTube channels diri tagagabi o may tiyempo kamo kay inyo nakita kung ano ka ginapabakod namon amon pagpangamuyo sa Ginoo halos na nakatawo bilog ang kalibutan ginatugyan na namon sa imo sa tanan sa Ginoo kani tayo lantawan niyo ang akong vlog video adlaw agagabi kay nakita inyo kung ang maglantaw na makita na ninyo ang inyo tang pamilya gin pangamuyuan tanan yung problema gintugyan na sa Ginoo wala sa imposible sa Ginoo sambar ko diri sa akong YouTube channels kon magabag-o ka mga tudtuon ang Panginoon sa inyo kapag salig sa Ginoo magduwa-duwa nga tanang grasya agom nyo kon kamo nagatuo siya kasi ang gamhanan ang Ginoo rin so na hasta subong. Shout out to viewers and subscribers my YouTube. God bless ang Panginoon ang kasama nyo araw at gabi, every hour, every second, every minute. Pray sa Panginoon sapagkat patindi na ngayon ang pagsubok. Good evening guys, good evening, God bless.